Naamin na yung kasumipad, abulino yun. No? Aray ko man sigap niya 10:37. Ano, mas pagtabi lang, 30 minutes tayo, manipod. Pero kambulining ganas na. 10:37 no. Last 10 siya, wata kayo siya. Ano yun po? Derdireso ta kayo amin. Taon na ilam tunod masipat. Ilam tunod masipat naman Jezreel. Baka no, nampakastoy ta ikaw yun. Ana, chiyop makareply na ibo signal. O signal ko na nim na ipon no kana. Oh, this is Sabangan. Second bridge. Sabangan. Sanga bridge yun. Oo, yung ano, dalawa na lang bridge yung Amti tsaka ano, Asuti. Baka no, ajita kay malasin Jezreel, malasin numitiya. Ngayon no, yung nananat no, ngayon na, bakay dyan natin nasapi-sapi, tinat na. Ajita ka po makamotor, Lina. Manchayan tayo mo yung bridge. My goodness. Ano yan, Lina? Akumpat ka to, naka. Ay, ako. Grabe. Ano yan, daw mo na yan, mama. Oh my goodness. Lina! Yan. Yan, diba? Fresh water. Yan. Kumpat, Lina, kumpat. Aray ko, masakit yung ano. Ay. Oh my God. Karap-kap. Alisin mo na yung karap-kap sa paa. Kaanam na, sanglas to yan, Lina. Kasi yung pumailan, ano kaya? Parang ano? Lina! Ay! Tumataod na ilang mga ano dyan, nagaraw na no ka. Oh my goodness. Aw ni Lina, aw ni tao mo na. Aw ni yan tao mo na. Ay, this is the Sabangan water. Sabangan. Jimmy, kas-kasta na. This is the Sabangan water. Yan, ay, Diyos ko. Pangatlong bridge pa pala ito from Bulinin. Pangatlong bridge. Then, next bridge is the Amti. Now, we are in Sabangan. We are in Sabangan. Hindi kasi marunong magpatakbo sa bridge yung driver. Kaya yan. Hinay-hinay. Hindi katulad ng mga rugged driver ng Madankan. Wis silang nagpapatakbo ng motor. Oh. Yan. Hello. Please support my vlog. Oh, this is Sabangan Bridge. Ayan. Sabangan River. Oh my goodness. Yung oh my God. Yung parang malakas pa yung hangin. Ayan. Oh my God. Yung lakas ng hangin. Ay, Diyos ko. This is, ay, nasakay talaga sa puwets. Yung, is mine. Oh my God.